हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश गाइड। गाइस, ये लेसन नंबर 9 है उस सीरीज़ का जो कि अभी अपने रिसेंटली स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में आप मल्टीपल टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इस वीडियो से सीखने का तरीक़ेकार ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उर्दू में एक सेंटेंस अपीयर होता है, आपको वीडियो पॉज करनी होती है और अपने आप में गैस करना होता है कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा। जब आप गैस कर लें तो वीडियो को रिज्यूम करके देखें कि जो हमने ट्रांसलेशन मेंशन की है क्या वो सेम है जो आपने सोची है। गाइस, टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आने वाली है। गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे मेरी आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके वालिद मुझसे बात करना क्यों पसंद नहीं करते थे? Why did his father not prefer to talk to me? इसके वालिद मुझसे बात करना क्यों पसंद नहीं करते थे? Why did his father not like to talk to me? वो मोबाइल पर क्या देख रहा है? What is he watching on mobile? वो मोबाइल पर क्या देख रहा है? What is he watching on mobile? क्या आपको ये अल्फाज याद होंगे? Will you remember these words? क्या आपको ये अल्फाज याद होंगे? Will you remember these words? इसने देखने की कोशिश नहीं की। He didn't try to see. इसने देखने की कोशिश नहीं की। He didn't try to see. वो ज़्यादातर कामरान के साथ खेलता है। He mostly plays with Kamran. वो ज़्यादातर कामरान के साथ खेलता है। He mostly plays with Kamran. अहमद मुश्किल से ही मेरे घर आता है। अहमद hardly comes my home. अहमद मुश्किल से ही मेरे घर आता है। अहमद hardly comes my home. इसने कुछ नहीं किया। He didn't do anything. इसने कुछ नहीं किया। He didn't do anything. मेरी बीवी ने किसी लड़की को ज़हमत नहीं दी। My wife didn't bother any girl. मेरी बीवी ने किसी लड़की को ज़हमत नहीं दी। My wife didn't bother any girl. मैं किस लड़की का भाई हूँ? Which girl's brother am I? मैं किस लड़की का भाई हूँ? Which girl's brother am I? कामरान इससे बहुत प्यार करता है। Kamran loves him a lot. या फिर Kamran loves her a lot. क्या इसने कभी मेरे लिए कुछ किया? Did he ever do anything for me? क्या इसने कभी मेरे लिए कुछ किया? Did he ever do anything for me? हम आपके साथ चहलकदमी करेंगे। We will take a stroll with you. हम आपके साथ चहलकदमी करेंगे। We will take a stroll with you. तुमने मुझे तकलीफ दी है। You have hurt me. तुमने मुझे तकलीफ दी है। You have hurt me. हम सब लोग इस लीडर को पसंद नहीं करते हैं। We all people don't like that leader. हम सब लोग इस लीडर को पसंद नहीं करते हैं। We all people don't like that leader. मैंने खुदा से कुछ मांगा है। I have begged something from God. मैंने खुदा से कुछ मांगा है। I have begged something from God. क्या आपने सबको खाना पेश किया है? Have you served the food to all?
کیا آپ نے سب کو کھانا پیش کیا ہے؟ Have you served the food to all? آنکھیں دھوکے باز ہیں. Eyes are deceptive. آنکھیں دھوکے باز ہیں. Eyes are deceptive. کیا آپ مجھے یاد دلائیں گے؟ Will you remind me? کیا آپ مجھے یاد دلائیں گے؟ Will you remind me? تمہیں کس نے تکلیف دی؟ Who hurt you? تمہیں کس نے تکلیف دی؟ Who hurt you? کامران نے میری جیت پر مجھے مبارکباد دی ہے. کامران has congratulated me on my victory. کامران نے میری جیت پر مجھے مبارکباد دی ہے. کامران has congratulated me on my victory. اس نے غلطی کی ہے. He has committed a mistake. یا پھر He has made a mistake. ہماری آنکھیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں. Our eyes were searching him. ہماری آنکھیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں. Our eyes were searching him. ہم 2 بجے شام پارک میں چل رہے تھے. We were walking in the park at 2 o'clock. ہم 2 بجے پارک میں چل رہے تھے. We were walking in the park at 2 o'clock. میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. I never thought so. میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. I never thought so. تمہیں کس نے دیکھا تھا؟ Who had seen you? تمہیں کس نے دیکھا تھا؟ وہ کس کے لیے یہ دور گیا؟ For whom did he go this far? وہ کس کے لیے اتنا دور گیا؟ For whom did he go this far? خراب مرحلے میں آپ کس کے ساتھ خراب مرحلے میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ Who stood by you in bad phase? خراب مرحلے میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ Who stood by you in bad phase? یہ کام کس نے کیا؟ Who did this work? یہ کام کس نے کیا؟ Who did this work? اس نے کتاب لی تھی. He had taken the book. اس نے کتاب لی تھی. He had taken the book. ماں بدلے میں کچھ نہیں مانگتی. Mother demands nothing in return. ماں بدلے میں کچھ نہیں مانگتی. Mother demands nothing in return. ہم نے غلطی نہیں کی. We didn't make a mistake. ہم نے غلطی نہیں کی. We didn't make a mistake. آپ کا چہرہ مجھے کسی کی یاد دلاتا ہے. Your face reminds me of someone. آپ کا چہرہ مجھے کسی کی یاد دلاتا ہے. Your face reminds me of someone. ایسا کون کرتا ہے؟ Who does it? ایسا کون کرتا ہے؟ Who does it? میں قلم کے ساتھ لکھوں گا. I will write with a pen. میں قلم کے ساتھ لکھوں گا. I will write with a pen. وہ سیر کے لیے گیا تھا. He had gone for a walk. وہ سیر کے لیے گیا تھا. He had gone for a walk. گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ اس ویڈیو کا کون سا ایریا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا.
اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں، اس سے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملے گی۔ گائز اس سے اگلی ویڈیو لیسن نمبر 10 ہونے والی ہے، جو کہ اس سیریز کا لاسٹ ویڈیو ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ سیریز ختم ہو جائے گی، لیکن ہم کچھ ایسی بونس ٹرک اس میں ایڈ کریں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ سو گائز اس ویڈیو کو بالکل مس نہ کیجیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔